जिस अली की तुम बात कर रहे हो इनको मैं नहीं जानता। ये हजरत अली वाला, ये वाले हजरत अली वो नहीं है जिनका तुम कह रहे हो। वो हजरत अली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई और उनके दामाद थे, वो ये काम नहीं कर सकते। तो इसमें गलत बात कौन सी की है उसने? अगर आप मुखालफत में आके बोलना तो जितना मर्जी खुल के बोला करे, लेकिन उसने बात गलत नहीं की, दोनों बातों का जवाब दिया। अब आ जाए वो मुबशर वाली बात पे, ये बताएं कि बगैर उज़र और मजबूरी के, उज़र और मजबूरी पे कोई काम अगर एक दफा कोई करे, क्या वो सुन्नत कहलाती है? सुन्नत का मतलब क्या है? एक दफा किया गया काम सुन्नत कहलाती है, जाके ये उनसे पूछिएगा, फिर मैं जो हमसे जवाब लीजिएगा इनका। वो कहता था ना कि मैंने हजरत अली की सुन्नत पे अमल किया। किसी उज़र और मजबूरी पे किया गया काम को सुन्नत कहते हैं? ये पूछिएगा, जवाब ले दीजिएगा अमर जी। ये छुपना छोड़ दें। मिर्जा गुलाम अहमद साहब कादियानी के पीछे जब ये कोई पुट्ठा काम कर लेते हैं, इनकी जान फंस जाती है। मिर्जा साहब ने ये किया, आपके खलीफा ने ये किया, जो उनका जवाब देंगे हम। हमने जवाब दे दिया। जो करतूते आपने किया इसका जवाब कौन देगा? उसका जवाब देना आपने। लेके आए जवाब उनका कि क्या हजरत अली ने उसके कपड़े उतरवाए? नहीं उतरवाए। अगर नहीं उतरवाए तो सुन्नत कहां से होगी उनकी? और वो उसने क्या कि ये नबी हजरत अली की तौहीन नहीं की कि मैंने हजरत अली की तौहीन, सिर्फ मुंह में वो बांस जैसा लेके माइक जोर लगा के उसने ये बात की थी। उसका तो भाई साथ बैठा हुआ था कि उसने गालबन ये अल्फाज के अदा किए थे कि हजरत अली बन रहे। जाइए पूछिए उनसे। बस मैंने इतनी बात करनी। ठीक है नासिर भट्ट साहब, मुझे इजाजत दें अब। अच्छा काइंड हार्टेड भाई, सुन्नत का मतलब आपको पता है? जो उनके वो थे, जो करा करते थे, जिस तरह वो रहा करते जो थे, वो किया करते थे, और वो उनके जो मतलब ये नहीं कि एक आधी दफा मजबूरी में कर दिया। फॉर एग्जाम्पल कि पेशाब बैठ के करने की हिदायत है, लेकिन अगर कोई बंदा खड़े होके एक दफा किसी मजबूरी के तहत कोई उसको जगह नहीं मिली, उसको खड़ा होके करना पड़ गया किसी बीमारी की वजह से, वो सुन्नत नहीं होती। सुन्नत वो है जो एक काम रेगुलरली एक बंदा उसकी वो रेगुलर प्रैक्टिस है, उसको सुन्नत कहते हैं। भाई आप इस बात से एग्री करते हैं मेरे साथ? वो ठीक है। मुझे ये बात बताएं, ये सही हदीस है क्या है? एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। अभी पहले यार लेट्स डू इट स्टेप बाय स्टेप। हाँ जी, लेट्स डू इट स्टेप बाय स्टेप। तो कर ले खुद ही। नहीं, मैं खुद ही नहीं कर रहा, मैं आपसे, क्योंकि देखें आपने एक एतराज किया है तो मैं आपको उसका जवाब देना चाह रहा किया है भाई, मेरे अपने वो जो है ना रिसर्च करके फिर ठीक है। मैं आपकी रिसर्च को मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि सुन्नत का मतलब यही है ना कि एक बंदा रेगुलर प्रैक्टिस एक काम की करता हो तो वो उसकी सुन्नत होगी। फॉर एग्जांपल आप एक काम रेगुलरली कोई भी करते हैं, आप रोटी खाते हैं चम्मच के साथ, आप चावल खाते हैं चम्मच के साथ, और रेगुलर आपकी प्रैक्टिस है वही खाते हैं, तो वो आपकी सुन्नत है। लेकिन अगर एक आधा दिन आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पास चम्मच अवेलेबल नहीं था, आप ट्रैवल कर रहे थे, आपने हाथ से खा लिया, तो वो सुन्नत नहीं कहलाएगी। ठीक है ना? यहाँ तक मैं ठीक हूँ कि नहीं? मैं नहीं ऊँ ना करें, मुझे बताएं कि मैं ठीक हूँ। आपको ये बात समझ आई है यहाँ तक कि सुन्नत क्या है? नहीं ठीक है, सही है, चले ठीक है ना? प्यार से। हाँ नहीं प्यार से कह रहा हूँ, वो सिर्फ थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश काइंड हार्टेड। अच्छा अब काइंड हार्टेड भाई, एक बंदा हजरत अली अलैहिस्सलाम, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो पे एक बात करता है कि उनकी ये सुन्नत थी कि वो औरतों के कुछ खास औरतों का उसने जिक्र किया है कि वो कुछ इस्लाम के खिलाफ थी या व्हाटसोएवर, उन औरतों के वो कपड़े उतार दिया करते थे। ये हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की सुन्नत थी। ठीक है? और ये वो कहता है ये मैं बात साबित करूंगा, हदीस से साबित है। यहाँ तक ठीक है? मैं क्लियर हूँ? आप मेरे साथ हैं? ठीक है। अब जब हम हदीस पढ़ते हैं, सही मुस्लिम की है 6401 और सही बुखारी का नंबर अभी बताया था कालू साहब ने, वो हदीस है। उस हदीस में ये अल्फाज ही नहीं है कि हजरत अली ने उस औरत के कपड़े उतारे हों। और आपने खलीफा, हमारे खलीफातुल मसीह खामस की ऑडियो भी सुन ली है, जिसमें उन्होंने एग्जैक्टली वही हदीस पढ़ के, जैसे हदीस में लिखा हुआ है वो पढ़ के अपने खुतबे में बयान कर दिया। और उसमें ये है कि उस औरत के पास एक खत था जो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु और दो और साहबी थी या तीन और थे,
وہ ساتھ جاتے ہیں, حضور ان کو فرماتے ہیں کہ آپ نے اس سے یہ خط لینا ہے, اس کے پاس ہے. وہ جاتے ہیں, اسے کہتے ہیں خط دے دو, لیکن وہ کہتی ہے میرے پاس نہیں ہے, وہ جھوٹ بول دیتی ہے. تو حضرت علی علیہ السلام, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خط تمہارے پاس ہے, تم اس کو نکالو گی. ظاہر ہے وہ اب عورت ہے, اس نے ظاہر ہے اپنے کہیں کپڑوں میں کہیں ادھر ادھر چھپا لیا ہو. آپ کو پتا ہے یہاں پہ والیٹ اور فون بھی رکھتی ہیں عورتیں ایک مخصوص جگہ پہ, آپ کو خود پتا ہے, آپ یو کے میں رہتے ہیں. تو اس کو یہ وہ فرماتے ہیں حضرت علی کہ اگر تم وہ خط نہیں دیتی تو ہمیں تمہاری تلاشی کے لیے, حضور یہ لفظ بیچ میں کہہ رہے ہیں کہ تلاشی کے لیے اگر ہمیں تمہارے کپڑے بھی اتارنے پڑے تو ہم اتار دیں گے, تم ہمیں وہ خط ضرور چاہیے. تو وہ اپنے ابھی کپڑے اتارے نہیں گئے, صرف اس کو تھریٹ کیا گیا کہ اگر وہ تم کرو گی تو تلاشی کے لیے. یہاں پہ پولیس کو بھی اگر کسی عورت پہ شک پڑ جائے نا کہ اس عورت کے پاس کوئی ایسی چیز ہے, کوئی چاقو ہے, کوئی چھری ہے, یا جس سے وہ کسی کو نقصان پہنچا سکتی ہے, تو یو کے کی پولیس اس کی تلاشی لینے میں دیر نہیں لگاتی. ٹھیک ہے, وہ آپ کو پتا ہے کہاں کہاں ہاتھ لگا کے بھی وہ چیز نکال لیتے ہیں, اگر کوئی ڈرگز ہے یا وٹ سو ایور. تو وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں تلاشی لینے کے لیے اگر تمہارے کپڑے بھی اتارنے پڑے, تو یہ بیسیکلی وہ بات ہو رہی ہے, کپڑے بھی اتارنے پڑے تو ہم نے وہ نکال لینی ہے چیز. اور وہ اس چیز کی نوبت نہیں آتی, اور عورت اپنے جوڑے کے اندر سے یعنی بالوں کے اندر سے وہ لیٹر نکالتی ہے اور دے دیتی ہے. تو کیا اس کو آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت کہیں گے کہ وہ عورتوں کے کپڑے اتار دیا کرتے تھے؟ کیا آپ کہہ سکتے ہیں یہ تھریٹ تھی نا, تھریٹ دی, تھریٹ تھی؟ اٹ واز جسٹ اے تھریٹ, اور وہ بھی تلاشی کے لیے تھریٹ. اٹ وازنٹ لائک دیٹ کہ کسی بھی راہ جاتی عورت کو کہو کہ جی میں نے تمہارے کپڑے اتار دینے ہیں, ناٹ ایٹ آل. مطلب ان کی نظر میں یہ تھا نا کہ یہ رسول اللہ کے خلاف کوئی اس طرح کی اس کے اندر سازش ہے. اور وہ خط نکل بھی آیا, ان کی نظر میں نہیں تھا. وہ ٹھیک ہے, وہ ٹھیک ہے مبشر رضا بھائی, ان کی نظر ان کی نظر میں یہ تھا کہ یہ جو خط ہے اس کے اندر کوئی ایسی سازش ہے جو رسول اللہ کے خلاف ہے. تو انہوں نے ایک عورت کو تھریٹ کر دیا کہ بھیا مطلب کپڑے تمہارے اتار دیے جائیں گے, جنگ کی خبر تھی اتارنے پڑے. اور اس میں یہ نہیں لکھا ہو سکتا ہے کہ اگر اتارنے پڑتے تو, ایک منٹ ٹھہر جو, اگر اتارنے پڑتے تو ہو سکتا ہے دو اور عورتوں کو بلا لیا جاتا اگر اتارنے پڑتے. یہ اس میں نہیں لکھا ہوا کہ انہوں نے خود اتارنے تھے. کائنڈ ہارٹڈ بھائی, سو لیٹس بی ویری کلیئر کہ اس میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ حضرت علی نے کہا کہ میں خود جا کے اتار دوں گا. نہیں, ہمیں اتارنے پڑے. اگر ہمیں اتارنے پڑے, ان کی گورنمنٹ تھی اس ٹائم یا جو بھی تھا ان کا نظام, ہو سکتا ہے کہ اگر اتارنے پڑتے وہ نہ لیٹر دیتی تو عورتوں کو بلا لیا جاتا کہ اتارو آ کے کپڑے اور اس کو چیک کرو پوری طرح. دیکھیں یہ چیزیں ہم اپنے آپ سے نہیں ایڈ کر سکتے, جو چیز وہاں پہ لکھی ہے وہی ہمارے حضور حضرت خلیفۃ المسیح الخامس نے وہ چیز پڑھ دی ہے جو لکھی ہوئی ہے. اب یہ بندہ ایک عورت کو پہلے لڑائی کے دوران کہہ دیتا ہے, یہ عامر نذیر, کہ میں تیرے کپڑے لاتے. اس کے بعد جب اس کو پتہ لگتا ہے کہ میں نے کیا بات کی ہے, تو یہ اس کو حضرت علی پہ ڈال دیتا ہے اور کہتا ہے یہ حضرت علی دی سنت میں ادا کی تھی. میں آپ کو وہ ویڈیو سناؤں گا, میں حضرت علی دی سنت ادا کی تھی, میں حضرت علی دی سنت ادا کی تھی. 2 دفعہ یہ لفظ کہتا ہے. اگر اس کو ہم یہ بھی لینا کہ میں بات کر رہا ہوں مبشر رضا بھائی کہ کچھ لٹریچر, میری بات مت کاٹیے گا, میں یہی کہتا ہوں کہ کچھ لٹریچر کے کو لے کر چیزیں کچھ جب اس طرح لوگ لیتے ہیں نا, اس بھائی ایک منٹ ذرا تھلے نا 313 بحرین آئے نا کو پک کر سکتا, میں تھلے اتر رہا. میں نیچے جا رہا ہوں, آپ بیٹھے تھے بحرین بھائی کو اوپر لیں. بحرین بھائی عید مبارک. ٹھیک ہے, میں یہی آپ کو کہتا ہوں کہ کچھ لٹریچر کو لے کے, جو لٹریچر کے اندر چیزیں لکھی ہوئی ہیں اس کو لے کر وہ اگر آج کے زمانے میں اس کو اپلائی کریں گے نا, وہ اپلائی کیا کر رہا ہے دیکھا ذرا اس کو. عامر نذیر صاحب ہیں جو اپلائی کیا کر رہے ہیں, وہ ام باجی کو سمجھ رہے ہیں کہ وہ عورت جو رسول اللہ کے خلاف کوئی سازش کر رہی ہے. اب وہ اسی چیز کو استدلال لے رہے ہیں کیونکہ لٹریچر میں ایک چیز لکھی گئی ہے تو وہ اس کو اپنے اوپر اپلائی کرنے نے کہ اس وقت حضرت علی نے حکم دیتا سی تو اسی بھی انہوں تھریٹ دے سکتے ہیں. اس ٹائم تو صرف حکم دیا تھا. یہ کہہ رہے ہیں کہ سنت ہے. سنت کا مطلب ہے حضرت علی نے ایکچولی ہی ڈیڈ دیٹ تھنگ. مطلب سنت کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی یوز ٹو ڈو دیٹ. یہ ان کی پریکٹس تھی نارمل. نعوذ باللہ, نعوذ باللہ. آپ سنت کا, میں نے آپ کو جو اتنا ٹائم لگایا سنت سمجھانے میں, آپ نے پھر وہ بیچ میں سے تلک گئے ہیں, سلپ مار گئے ہیں تاکہ آپ پھر بھی ان کی براڈز پہ جا سکیں. آپ یہ کوشش کر رہے ہیں. بیسیکلی سنت کا اس نے لفظ استعمال کیا, اور سنت کا مطلب یہ ہے کہ اب نارمل یوزول پریکٹس, مطلب اس کی ان کی ڈیلی روٹین میں یہ پریکٹس ہوتی تھی.
یہ سنت کا مطلب ہے. یہ تو پتہ لگتا ہے نا میرے بھائی مبشر صاحب کہ لٹریچر کتنا بری طرح افیکٹ کر سکتا ہے آدمی. یار لٹریچر کو چھوڑ دو, لٹریچر کی بات نہیں ہو رہی, بات یہ ہو رہی ہے کہ اس لٹریچر میں سے یہ بات نہیں نکل رہی. لکھی نہیں ہوئی, لٹریچر کیسے افیکٹ کر رہا ہے؟ لٹریچر میں یہ بات لکھی نہیں جو آپ زبردستی ڈال رہے ہیں آپ لٹریچر. یہاں پر بات کہہ رہے ہو تو آپ کی بات کا میں ایک الٹ صحیح مطلب نکال کر تو وہ میں لوگوں میں جو ہے وہ کہنے شروع کر دوں کائنڈ ہارٹ نے ایسے کیا, کائنڈ ہارٹ نے ایسے کہا, جبکہ آپ نے تو اس کا شیر بھی نہیں کہا, اور بعد میں کہے ہاں جی دیکھیں کائنڈ ہارٹ کیسے لوگوں کو افیکٹ کر رہا ہے. کائنڈ ہارٹ کا اس میں کیا ہے؟ دیں گے بس 2 منٹ زیادہ نہیں. میری بات سنیں ایک سیکنڈ, میری بات سنیں. انہوں نے ایک خاتون کو تھریٹ کیا تھا جو رسول اللہ کے خلاف جو ہے ایک سازش کری تھی, اتنی طرف سے نا وہ خواتین کو بھی بلا سکتے تھے, اس کو گرفتار کر کے وہاں سے لے جاتے. انہوں نے خود اتارنے تھے, وہ کسی مرد نے کپڑے اتارنے تھے, اس تھریٹ میں یہ لکھا ہوا تھا. یار اگر وہ نہ دیتے, 3 بندے تھے 4 بندے تھے, قافلہ تھا, وہ اس کو گرفتار کر کے لے جاتے مدینہ, وہاں پر عورتیں اس کو سرچ کر لیتی, عورتوں سے اس کو سرچ کر لیتی. کیسی بات کر رہے ہیں یار آپ, بونگیاں مار رہے ہیں. نہیں جی انہوں نے تھریٹ دیا, تھریٹ تو انہوں 2 منٹ بس دو اگر اجازت ہو گئے, زیادہ ٹائم نہیں. جی جی بہرین جی جی پلیز. ٹھیک ہو گیا. تھوڑی دیر پہلے استاد جی بیٹھے سن براد محمد ولید دی, ٹھیک ہے, پورا سویر دا میں انہوں نے کیا کہ حوالہ پیش کرو کہ جی دے اندر تہاڈا دعویٰ جڑا ثابت ہو سکے. اتوں کپڑے جتیاں چھڑ کے نس گیا استاد, ٹھیک ہے نا. وہ جڑے گالی بازوں نے ٹوٹرو بھائی نے نال انہوں نے چھڑ کے تے آپ ہی اپنی براڑ تے کپڑے جتے چھڑ کے نس گیا. بقول ہے دے کہ اگر کوئی بھی بندہ حوالے دے طور تے کوئی ویڈیو پیش کرے گا تو وہ مرضی ہے, تے اج دے بعد انہیں مرضیت قبول کر. اینو اینی شرم نہیں آندی کیڑی گل کتھے کرنی, اور اپنی گل کر کے آپ ہی پھنس جاندا ہے. خلیفہ خامس نے بالکل صحیح لفظ ب لفظ پڑھی روایت, اوتھے ہم لکھیا ہے, ہم دے اندر 3 لوگ موجود سن. کیڑے کیڑے انہاں اصحابہ دا نام بھی موجود ہے, ٹھیک ہے, حضرت زبیر, حضرت مقداد بن اسود اور امام علی, 3 لوگ موجود ہیں. اور اس وقت بھی جدو گل ہوئی ہے فرمایا لیکن جب ہم نے اسے دھمکی دی اگر تو نے خط نہ نکالا تو تمہارے کپڑے ہم خود نکال لیں گے. ہم لکھیا ہے, اور اس غیرت نے کیا ہے کہ امام علی دی سنت ہے. سنت کیڑی شے نو کہیدا ہے, آپ اندے منیا جتھے منیا پھسیا ہے اوتھے اپنی براڑ تے نس گیا کپڑے جوتے چھڑ کے. تھوڑی دیر پہلے دا واقعہ ایسے بغیرت لوگ نے کہ اے اپنی گل تو رجوع کرن دے بجائے اصحابہ تے اہل بیت دے اوتے گند سٹ دے نے, اور نال جڑے بیٹھے نے انہاں نو آپ ہوش دے ناخن لینے چاہیے نے کہ پورس رسول جڑا کردار ادا کر رہے اور اسلام دشمن عناصر جس طرح کینسر ہے اسلام سے بالکل کینسر دا جڑا کام کر رہا ہے. ایڈا بے شرم انسان نو اے نہیں پتہ کہ سنت کی دا کہیدا, سنت جدو کر کے وکھائی ہے عمل ہو گیا پھر وہ سنت قائم ہوئے گی. یہ ایسا بے شرم انسان ہے. ایک تھریٹ نو اور وہ بھی اتنے واضح نہیں ہے, اتنے لکھے ہم نے کہا. ہم دے اندر 3 صحابی موجود ہیں, حضرت زبیر بھی موجود ہیں, حضرت مقداد بن اسود بھی موجود ہیں, امام علی بھی موجود ہیں, لیکن کیوں اندر دل کالا ہے اہل بیت سے, بغض ہے. اگر اینا ہی اپنے دعوے دے اندر سچا ہوندا اتنے کھلوندا, براڑ بھی اینا دی, موڈریٹر بھی آ, اور براڑ محمد ولید دی ہو سکتا ہے این ممکن ہے کسی نے ریکارڈنگ کیتی ہوئے, ضیاء فضول, ٹھیک ہے. باقی جڑے گالی باز نے انہوں نے چھڑ کے بحرین بھائی بات یہ ہے کہ بے شرم یہ میں آپ کی بات کی وضاحت کرتا ہوں. مولا علی کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں تلاشی لینے کے لیے تمہارے کپڑے بھی اتارنے پڑیں گے. اگر نہیں ادھر لکھا نہیں مولا علی نے کہا, ہاں ادھر لکھا ہم نے اسے کہا, ہاں ہم نے کہا. ہم دے اندر واضح نہیں ہے اس میں حضرت زبیر نے کیا, وہ حضرت کوئی مقداد عورت نے جو تھی وہ یہ چاند پر نہیں تھی, اور مولا علی وہاں اس کی چاند پر اس کو گرفتار کرنے نہیں تھے گئے, وہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ تھی. اب وہاں سے وہ اس کو گرفتار کر کے بھی مدینہ لے جا سکتے تھے, وہاں پر جا کر خواتین سے وہ یہ کام کروا سکتے تھے. خاک اس جگہ کا نام ہے جو مدینہ سے 12 میل کے فاصلے کے اوپر موجود ہے. قریب تھا نا وہاں سے. حضرت علی یا ان کے جو ساتھی تھے اس وقت وہ سارے اس کو گرفتار کر کے بھی لے جا سکتے تھے مدینہ میں, اور وہاں پر اس کو کہہ سکتے تھے لو جی. دیکھیں ماشاءاللہ یہ بڑی چیز برو. آج بھی موجود ہے. السلام علیکم دوستو, السلام علیکم. میں کہہ رہا ہوں آپ کی براڈ بڑی غور سے سنی جا رہی ہے ساتھ ساتھ. تو آپ نے برین بھائی بڑی اچھی بات کی ہے کہ ان کو احمد نذیر صاحب کو رجوع کرنا چاہیے کہ میرے سے غلطی ہو گئی ہے, میں نے غلط بات کر دی ہے, اور وہ غلطی نہیں ماننی,
बस ऊपर से जनाब डटे रहना है अपनी गलती के ऊपर के कह दें कोई बड़ापन होता है, अगर कोई गलती हो जाए तो गलती मान लेना, ये बड़ापन होता है। ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੋਕੋ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਮਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਬਰਾੜ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੂਜੀ ਆਈਡੀ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਜੋ 24 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਥੱਲੇ ਬਸ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਾਈਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਤੋਂ ਨਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਵਾਲਾ ਲਾਓ ਤੇ ਖਲੀਫਾ ਖਾਮਿਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਖਲੀਫਾ ਖਾਮਿਸ ਨੇ ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਲਫ਼ਜ਼ ਸਹੀ ਪੜਿਆ ਹੈ, हदीस पढ़ी है उन्होंने, ਜਿਹੜੀ हदीस ਚ ਲਿਖਿਆ उधर लिखे हमने कहा कि अगर आप नहीं निकालेंगे तो हम आपके कपड़े उतारेंगे। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹਮ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਬਗੈਰਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸੁन्नत ਹੈ, ਸੁन्नत ਉਹ ਅਮਲ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸੁन्नत ਬਣੇਗਾ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਸੁन्नत ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਹਿਰੀਨ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੋ, ਮੁਤਵਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁन्नत ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। बिल्कुल सुन्नत मुतवातिर अमल को कहते हैं। ये अदनान मतलूब साहब लिख रहे हैं। अदनान मतलूब साहब नॉर्मली सिर्फ अगर अवेलेबल होते हैं अपनी आवाज़ सुनाने के लिए तो वो आमिर नज़ीर साहब की लाइव पे होते हैं, लेकिन जज़ाकल्लाह अदनान भाई आप फिर भी मैसेजेस कर रहे हैं, क्योंकि ये लाइव सुनी जा रही है इसलिए मुझे ये कहना पड़ रहा है कि आप भी ये मैसेजेस कर रहे हैं। तो ऊपर हमारे ना स्प्रेड लव साहब आए हैं, उनको भी मौका दें प्लीज़, बड़े प्यारे भाई हैं हमारे, जैसे कि अस्सलाम वालेकुम बशर भाई, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ, मैं 10-12 ਮਿੰਟ ਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਂਦਾ। ਚਲੋ अस्सलाम वालेकुम। मैं इतनी मैं अगर इजाजत ਦਿਓ ਤਾਂ लेकिन 10-12 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਰ। ठीक है स्प्रेड लव भाई, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੋਏ ਮਾਈਕ ਖੋਲ ਲੈਣਾ प्लीज़। भाई अब बात यह है कि आपने तो आकर जो है इसको जो है वो इसका पीछा भी किया, इसको पूछा भी सारा, ये इतनी बड़ी हज़रत अली की गुस्ताखी है कि आप देखें कि आप सीधा जो गैर मुस्लिम हैं या जो इस्लाम मुखालिफ क़ुव्वतें हैं उनको इतना बड़ा हथियार दे रहे हैं कि वो कि मतलब हज़रत अली जो हमारे खलीफा हैं, हमारे इमाम हैं, उनके मतलब कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं, कोई आम सहाबी के बारे में, सहाबा तो तमाम ही जो हैं वो बड़े मोतबर हैं, अल्लाह के बरगज़ीदा हैं, लेकिन सहाबा में भी जो आला मकाम है हज़रत अली का, उससे तो कोई बंदा जो है इनकारी नहीं है। तो उनके बारे में ये बात बयान करना, और एक ख़तून को जलील कर रहा है, एक बंदा एक ख़तून को गालियाँ दे रहा है, उसको जलील कर रहा है, एक ख़तून को, एक मुसलमान ख़तून को जलील कर रहा है, गालियाँ दे रहा है, उसकी नाज़ेबा उसके मतलब गुफ्तगू कर रहा है, और उस गुफ्तगू के बाद ये कह रहा है कि नाउज़ुबिल्लाह ये हज़रत अली की सुन्नत है, और इससे बढ़कर अल्फाज बोलता है कि औरतों को नंगा करना और कपड़े उतारना जो है हज़रत अली की सुन्नत है, बुद्धू मुसलमानों। तो ये साबित है कि मुझे वो हदीस बिल्कुल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद आती है कि अली ला युहिब्बुका इल्ला तहलिल औलादा ला यबग़ज़ुका इल्ला ख़बसल औलादा, अली तुझसे मोहब्बत नहीं करेगा कि जिसकी माँ शरीफ हो और जिसकी माँ बदकार हो, जिसकी विलादत खबासत से हो, वो कभी भी तुझसे मोहब्बत नहीं करेगा। और बिल्कुल इस पे फिट आती है। और इसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाते हैं कि अना मदीनातुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। बिल्कुल, लेकिन ये ऐसा बेशरम इंसान है, आज तक इंसान थोड़ा अपने लिटरेचर पढ़ ले, अगर नहीं अपने आप को सुन्नी कहते, पहले इसको इसकी तफसीली इसमें वजाहत हो जाए कि सुन्नत का मतलब क्या। एक अमल ही नहीं हुआ, ना कौल से साबित हुई, ना फेल से साबित हुई, ना किसी को इरशाद करने से साबित हुई, तो सुन्नत कैसे होगी जब एक अमल ही नहीं साबित हुआ। एक थ्रेड दिया तो उसको ऊपर उन्होंने कहा जी सुन्नत है। ये ऐसा बेशरम इंसान है। और मैं तो कहता हूँ कि ये जो साथ बैठे हुए हैं, ये इनके दिन को ऐसे खाएगा जैसे कैंसर इंसान के जिस्म को खाता है, लेकिन इन लोग को शर्म नहीं आती। ये पोरस रसूल से भी को 2 हाथ आगे, फतेह मसीह का भी अब्बा है। ठीक है जनाब, आप दुआ में याद रखें, बड़ी मेहरबानी। आप बाकी लोगों को बहुत शुक्रिया। अच्छा बहरीन भाई, मैं एक सेकंड बशर भाई अगर इजाजत दे दें, क्योंकि मैं बहरीन भाई से एक ही मुतालबा करना चाह रहा था। बहरीन भाई हम सहमदी हैं, अब जब हम करते हैं तो इसमें बाज़ लोग हमारे साथ शामिल नहीं होते, हिचकिचाहट है, डर है माशरे का और सारी बातें हैं, लेकिन इस हवाले से जब हम इन लोगों की ये औकात लोगों के सामने लाते हैं, आप जैसी शख्सियत शामिल, बिल्कुल कोई ना दो। लेकिन अगर आप ये ब्राड लगाएं बहरीन भाई, अगर आप ये ब्राड लगाएं या शिया की तरफ से जो मोतबर हैं उनकी तरफ से ये ब्राड लगाई जाए और इसको ये पूछा जाए कि तुमने ये जो बयान दिया है, इतनी बड़ी जो ब्लंडर और गुस्ताखी की हज़रत अली की, बाकायदा इस पर FIR होनी चाहिए। और अगर FIR नहीं आप करवा सकते, अगर आप कहीं दूर हैं, मुल्क से बाहर हैं, तो कम से कम आपको इस पर ये ब्राड लगानी चाहिए। आपकी जो आवाज़ है और हमारी और आपकी आवाज़ में फ़र्क है। हमारी आवाज़ जब लोग सुनते हैं, जहाँ पे भी मैं तो क्या कहते सारा दिन जो है हमारी ब्लॉग्स के ऊपर ही मौजूद होता हूँ, और जहाँ पे भी मौजूद होता हूँ। 1 मिनट दे दें मुझे अगर, तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी।
आर हुसैन साहब, आप तो कह रहे थे कि इनको कौन सुनता है, आप खुद ही अभी कह रहे हैं कि यार 2 मिनट सुना दो, वो क्या बात कर रहे हैं, इतने तरसे हुए हैं तो ब्राड के नीचे आके बैठ जाएं। थल्ले एक दूसरे इतना एक सेकंड आप कहलो भाई, आप बोलते हैं कि शिया क्यों नहीं, ये ऐसे बगैरत शिया जो नीचे भी ह्यूमैनिटी जैसे आए हुए हैं, नाम इसका ह्यूमैनिटी है, और ऐसा गलीज इंसान है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे शातमियत करवा रहा है। वो साथ बैठा हुआ नजफ अब्बास, साथ बैठा हुआ शाह फिटर, इनमें से कोई गैरत वाला इंसान है, गैरत वाला शिया है? ये सारे बगैरत हैं। इधर आके जो है सुलह कुल्ली करके बैठे हुए हैं। इनके अंदर से कोई इंसान है जो अहले बैत के लिए थोड़ी सी भी गैरत रखता है? बिल्कुल नहीं है ही नहीं। अच्छा मैं एक यार मैं मेरी एक गल मिनट यार, एक मिनट अहमद साहब एक मिनट ठहर जाओ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਵੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਆਏ ਨੇ, ਚਸ਼ਮੇ ਮਾ ਰੋਸ਼ਨ, ਦਿਲੇ ਮਸ਼ਾਦ, ਅਦਨਾਨ ਮਤਲੂਬ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਇਹ ਮੈਂ ਵੀ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਿਊਟ ਕਰੋ। ਅਦਨਾਨ ਮਤਲੂਬ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਗਜਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਲੱਤ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਮੋਡਰੇਟਰ ਹਾਂ। ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਧੱਕੇ ਖਾਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਖਾ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਅਦਨਾਨ ਮਤਲੂਬ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਨਾਰਮਲੀ ਸਾਡੀ ਬਰੋਡਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ, ਅੱਜ ਆਏ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਮੈਸੇजेस ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਅਦਨਾਨ ਮਤਲੂਬ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼, ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਵਰਹਿਮਤੁল্ਲਾਹਿ ਵਬਰਕਾਤੁਹੂ। ਅੱਛਾ ਭੂੜੀ ਵਿਚ ਗਈ ਏ, ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਉਸ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਾਕੀ ਨਾਲ ਅਦਨਾਨ ਮਤਲੂਬ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਜਾਈ ਦੇਖੋ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੜੀ ਬਰਾਡਾਂ ਸੁਣਦਾ, ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਨਾਸਬੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਰਾਡਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕਮੀਨੇ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਇੰਝ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ 'ਚ ਇੰਤਹਾਈ ਵੱਡੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਵੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। हज़रत अली ने किस शायद एक्ट किया, क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्होंने यकीन दिलाया सी। इन्हें अपने आप को किस थां ते रखिया, हज़रत अली दे बराबर कर लिया। हज़रत अली दी हैगी है, हां किदे बराबर रखिया इन्हें? हज़रत अली दे नबी पाक ਦੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ, ਜਦ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਬੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਰੇਲਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਮਨਸਬੀਆਂ ਨਬੀਆਂ ਪਖਤਲੂ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ? ਉਹ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਤਿਆਰ ਸੂਲ ਉਹਦੇ ਚਮਚਾ ਬਣ ਕੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲਣ, ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਇਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮੀ ਜਾਂ ਰੌਣੀ ਖਜ਼ਾਨ ਖੋਲਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਆ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਰੌਣੀ ਖਜ਼ਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹਨੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਡਿਫੈਂਡ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਉਹਦਾ ਸਿਆਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹੀ ਹਾਲ ਉਹਦਾ ਵੀ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੁੱਡ 'ਚ ਵੜਿਆ ਨਾ ਸਿਆਲ, ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਜੀ।